Norman, Damian likes Yannick van what's his status? Not sure about Jana so far, but the rest of the guys should be available to play. There's no really big injury concerns at the moment for us. Sort of gives you now a nice dilemma where to slot the guys in, who to slot in, and how you're going to play everyone around that. Yeah, look, it's obviously a difficult one. It's luckily, like you said, a nice headache to have. But it's early in the week. We haven't discussed a lot about the team selection yet. But so far, yeah, it's a nice headache to have with quality players that we have in the squad at the moment. You can probably get 80 minutes this weekend against the Bulls, but are there any takeouts from that Bulls game? I know it was a very wet game, but are there any takeouts that you would want the team producing on Saturday? Look, if there's a takeout, we've only conceded the one try in the 40 minutes. If we can keep that up for 80 minutes, I would be a happy man. But yeah, it was wet, like you said, and it's tough because semi-finals is never the same than a pool game. It's I know it's a cliche, but it's a one-off opportunity that you get, and if you only get on one opportunity, you must make sure you make use of it. You can't. There's no second chances in this game. And over the season, you guys have a massive defensive record against all of the teams. Does it make it difficult because it's semi-finals rugby that you have to adapt to this, what semi-finals bring, or will you continue with what? No, I think we will probably continue how we play. It's because that's who we are and what we stand for. The most important part is you must make sure that your defense is perfect in this type of games, because if teams do get an opportunity, you must make sure you don't let them score, because that at the end of the day could be a difference between win and lose. But for us as a team, we pride ourselves also on D, and I must compliment the guys how they work for each other on and off the field, and when it comes to defense. And obviously we're not perfect yet. We still conceded one try the past weekend, so we still have a few things that we need to improve before Saturday comes. Compared to previous years, just where the team is at now, the ability of the team to score tries, the strength of the defense, and also the domination up front. What is the difference this year? Look, last year we were also quite dominant. Wilco come semi-final, final time with Jason and everyone in the squad. I do think it's the pack that's enjoying playing for each other, and they do work well. So yeah, it's tough to compare the two seasons because each season has his difference in his own way, and there were certain individuals last year which we don't have this year, whereas that different individuals this year is standing up and taking their chances. So it would be unfair to last year's guys to compare the two teams, and it will be also unfair to the guys playing now to compare them with last year. But from a coaching perspective, there's nothing different that you guys have done. Obviously in training we try to improve our training standards as a team, otherwise you're not going forward as a coaching group, and yeah, so the small tweaks that we've made to make sure that we come Saturday or come whichever game, we prepared perfectly for the game and make sure the outcome is obviously, it's difficult to prepare for it, but make sure every single person playing is 100% on the same page as the guy next to you. Wilco, ek sien jy dra die Wilco, mag ek dat kan ek vra? Ja. Vertel ons hoekom jy dit doen. Dan ons het so in die week ons gee awards uit vir soos maar goed dat goed gaan, en die naweek ons krams het redelik goed gegaan, en ja, kry ek maar dit is maar meer vir die pak daai is die varkhard, en die pak het hard gewerk vir dit, en ja, hierdie naweek gaan dit weer 'n moeilike een wees. So ja, die varkhard is maar net vir die manne daar voor dat bietjie varkhard gewys het. Ja. En nou dat hulle gesien het wat hulle kan verwag Saterdag, dink jy hulle gaan nou 'n plan beraam om te neutraliseer of verwag jy dat hulle sterker aanslag gaan? Ja, natuurlik.
Maar ja, ons gaan niks aan ons kant verander. Ons berei ons maar voor vir 'n rugby game en of dit nou semi-final is of nie, ons berei voor sodat ons vir al die ander games die jaar voorberei het en die bulle sal seker kom met nog planne en ja, ons gaan niks verander nie. Hulle kan weet nie om te sê nie, ons gaan doen wat ons doen en hulle gaan doen wat hulle doen en dan ons maar wag vir die naweek om te kyk wat gebeur. Daar word iets gesê van hulle het 'n joke gemaakt dat grap gemaakt laasweek dat die sê dat hulle gaan teken en hulle het veel kwaad gemaakt en dit dat die uitwerking gaan. Of is dit die gaan? Ja, ag, daar is maar goedjies wat van die veld af gebeur en of jy jou daaraan steur of nie, dis maar jou saak en ag, ek dink ons almal het net gegaan om rugby te speel, ons maar waarvoor ons lief is en die chirps op die kant is maar deel van die ding en of dit nou jou kwaad maak en of dit jou opsaai, dis maar wat jy daarvan maak en dis is maar deel van die game. Ons almal chip is met mekaar hier en ons almal bly met maar vriende op en af van die veld af. So dit lyk om mekaar bietjie onderlangs te chip en ja, of dit jou motiveer en of dit jou kwaad maak, dis maar wat jy daarvan vat. Wilco, jy het nou nie 80 minute in jou 50ste gekry nie, maar sien jy Saterdag as 'n geleentheid om daai 40 minute se spelpyl voor te sit op Nieuweland? Ja, ek dink dit het nou 'n bietjie anders uitgedraai as wat die planne was omdat die weeromstandighede nie regtig lekker saamgespeel het nie. Al voel dit nou nie soos 50 games en al voel dit soos 49 en 'n half. Ja, hopelik kan ons hierdie naweek weer bou wat ons laas naweek begin het en hopelik speel die weer bietjie saam met ons bietjie meer aanskoulike rugby kan speel want dit was nou nie die mooiste rugby wedstryd om te kyk nie. En ja, ek dink ons wil mos mooi rugby speel. Ons wil mos die mense van die Kaap trots maak, die fans en ons wil onsself ook trots maak dat ons speel ons maar rugby vir onsself en vir ons mense. En ja, hopelik is dit lekker weer sodat ons bietjie alles kan doen, lekker kan skram en lekker kan speel ook, dis waar dit gaan. Wilco, as hierdie wedstryd of hopelijk wedstryde wat oorbly sien, dit is 'n geleentheid om 'n statement te maak vir die jare in toe? Ja, jy wil mos my elke geleentheid gebruik wat jy kry. Maak nie saak waar dit is of dit nou in die Currie Cup is en waar dit is, jy wil my elke geleentheid gebruik wat jy kan toe kom want wie weet dalk kom ons nie weer geleentheid om jouself te bewys nie. En ek is seker van die baie ouens ook, hulle wil mos ook die geleentheid gebruik om die beste daarvan te maak. Dink jy julle kon in 'n moontlik sielkundige knak het vir die wedstryd? Nee, ek sal nie so sê nie, ons almal is rugby spelers en jy saai met jouself op vir wat gaan kom en as jy 'n bietjie swaar gekry het, is ons nou soveel beter motivering om reg te maak wat verkeerd geloop het. So ek is seker van die bulle gaan die naweek kom om reg te maak wat verkeerd gegaan het. Kan dan eens miskien die vergelijking tref soos wat in Nieu-Seeland gebeur het in Wellington, maar die bokke met hulle rigting en niemand het hulle kanse gegee nie. En het is miskien dieselfde geval wat hulle miskien gunsteling is die naam veral met wat gebeur het. En dit kan vir hulle miskien weer motiveer. Ja, soos ek net gesê het, elke ou vat mos maar iets uit 'n rugby game uit wat hy raai vat. Dit kan hulle of baie motiveer om harder te kom of ja, dit wat hulle daai vat. Ons is seker daarvan hulle gaan mos maar kom om reg te maak wat fout gegaan het. As ou swaar gekry het, as iemand my geskerm het, wil ek is mos trots genoeg om te sê ek gaan kom maar voor. Ek wil mos ook my beste gee. So ja, seker daarvan hulle is definitief op vir die challenge en ek is seker daarvan hulle gaan kom. Ook daar sprake dat Trevin Jakane gaan oorskuif van Loskop toe. Dis seker nog 'n uitdaging waarna jy kan uitsien om teen 'n medebok te skrim. Ja, Trevor, ek dink dit is ongelooflik dat 'n ou op internasionale vlak albei kante kan speel, loskop en vaskop. Dis twee heeltemal ander posisies en ja, ek hou my weet af vir Trevor wat albei kan speel en bereid is om albei te speel. En ja, ek sien uit vir die naweek. Is the message to the team that you emphasize that it's a semi-final and in that sense, there is that pressure, or is the message consistent? I believe a message should be consistent, and like I said a bit earlier in the conversation, that it's important to make sure we fix what we haven't had perfect this season. So now we keep the message quite simple and don't compare it to semi-final game. Just make sure we're the best prepared team that we can be
come Saturday. Damian, team 15, dit maak seker nie vir jou saak waar jy ingegooi word nie, solank jy jou toestep en alles kan doen op die veld. Ja, vir my is dit belangrik dat ek speel op die einde van die dag, maak ek myself van ek 15 speel of nommer 10 nie. Ek dink Josh doen baie goed op die oomblik, so baie krediet gee vir hom. En ja, vir my is dit maar net om te speel en soos ek sê, ek is gemakkelijk op albei posisies, 10 of 15, obviously. Natuurlijk as er al plan vorentoe en ja, maar ek is bereid om al die posisies te speel en ek love albei. Wat is die plan? Dat jy eers heel hard kan speel? Die volgende plan voor, wat is die plan? Wel, obviously ek gaan al twee posisies moet cover en ek denk vir myself as een nummer 10 kan ek nie net een posisie speel nie. Ek dink dit is baie belangrik dat jy al twee posisies of meer posisies kan cover as 'n backline speler. En ja, ons weet manne word beseer deesdae en ja, ek dink is net soveel beter om 'n bietjie meer posisies te cover as net om een posisie te cover. Toen jy jou buiging gemaak vir die bokke, het jy opgekom, ander gedink dat jy so heel hard te speel, maar toe kom jy as 'n loskaper en toe skuif aanloop en dit is ook miskien iets wat voortaan kan gebeur. Ja, natuurlijk. Ek bedoel, ons sit ook met baie kwaliteitsspelers soos Elton en Willie wat daar soos wat ook ander posisies kan. So ek kan baie skuive maak en ek kan 'n paar nuwe goed probeer en ek dink daai is wat ons probeer doen. Maar ja, natuurlijk as baie ander quality spelers wat ook wag om op te kom te speel. Jy noem dat jy bereid is om al twee posisies te speel, waar ook al die WP jy nodig het. Maar dit maak ook belangrik dat jy die vryheid kry om te speel soos jy kan in daai sekere posisie en dis seker wat Dabo hulle vir jou gee. Ja, natuurlijk. Dabo ook al vir die naweek sê vir my, obviously daar's 'n plan en ek bedoel vir my as 'n fullback en as 'n loskakel, dit is belangrik dat jy stiek by die plan en ja, maar nog steeds kry ek die license van die coaches af om die ding te doen. Natuurlijk in die regte areas van die veld en soos ek gesê het, daar is 'n plan en op die einde van die dag is dit maar net om my plan te gaan execute. Ja, want die ervaring wat jy het, obviously is 'n jong speler en vertel ons hoeveel waarde dit nou vir jou die loopbaan toegevoeg. Ja, dit was huge. Natuurlijk is nou baie lekker om in die boeke te wees, baie nuwe goed geleer en so baie confidence vir my gegee en maar obviously nou is ek terug hierso by Province en ja, ek is hierso volstoom, ek gee my alles nou hierso by die span om seker te maak ons kry die wen die naweek in die semi-final en ons vat dit net vorentoe stap vir stap, game vir game, final toe. Damian, with the terms of a mentorship thing, in terms of the Springboks, you had a guy like Wilco Louw in the squad who had to shift quite a bit in his career, and you also look over here, you have a guy like Willemse, etc. Have those guys been helping you out a little bit in terms of the constant shifting sort of from fly to fullback, helping you with that? Yeah, Feli's been helping me with that, Andre as well, you know. But for me personally, I'm not too fussed about that. I think that's something I can do. It's not something that's completely. I played fullback last year. I played in the Currie Cup final, so that's not something that's any sort of like difficult or something I need to adapt to because I'm used to the position and now it's just getting comfortable in the position. You've probably been watching how Sergio Ispia and Dylan has been going in the Currie Cup. You've been with the Boks, but do you also want yourself to like play that sort of role that Dylan's been playing, like being the catalyst for a guy like Sergio or Ispia as well when you attack from the back to be that? Yeah, definitely. We didn't have the opportunity last week, but I mean that stuff comes, you know. I'm sure Sergio and SP and they've been playing well, exciting, and yeah, hopefully like this weekend we get a
couple of touches and we can spark our magic, our skills. As I said, the coaches is giving us a lot of freedom, so it's up to us what we're going to do with that and use our talents and just go hard and play. Obviously there's a plan, so yeah, we'll just wait and see how it goes this weekend. Damian, what is it that you like about playing fly off and like about playing fullback? What is the big attractions for you in the two positions? Well, I mean, fly off and fullback it's a huge difference. What I like about fly off is just controlling the game. I think there's a huge responsibility on the fly off shoulders to control the game and make sure that his team is going forward. And then on fullback, I think it's what I enjoy about fullback is just playing with a bit more freedom, as I can say, and also just like scanning and making decisions from the back. I think that's something that really is exciting me on fullback, and yeah, I'm enjoying it really much. Very different to fly off, where you got a little bit more responsibilities and so forth. But yeah, both of them are challenging, especially the high balls at fullback. That's been something I've been working on, but yeah, nevertheless, I love both positions. Klink so lekker om 'n back te wees. Vaskoop is my kop afgraafd. Okay, vir die jaar het ek al gesê dat die ou wat lyk of hy in 'n boyband sing as hy nou met my in die final eintlik is die diesel. Damian, ek van as 'n jong speler, uiteraard is die binne nog vir julle die groot game. Is dit ding wat julle die meeste motiveer met provinsiale game? Ja, ek bedoel, in Noord-Suid Derby, ek bedoel vanaf ek kleins was dit nog altyd groot en ek bedoel dis vir ons ook groot en ek bedoel laas jaar se game was ons moes gaan wen daar, dit was presies dieselfde jaar en net elke game teen die Bulle is groot en ek bedoel dit gaan die naweek wees op die Newlandsveld vol. So dit gaan 'n groot game wees, hulle het niks albei span het niks om te verloor nie. Albei span het alles om te gain en ja, dit is 'n knockout game, ons weet hoe belangrik dit vir ons albei spanne is. En ja, hulle in Western Province was nog altyd 'n grootte en die naweek gaan net weer nog 'n grootte wees. Ja, ek was in die wedstryd op beloftes vir die jaar was die laaste skop, iets waarmee die game gewen het. Ja, dit was Ja, so dit was vir jou miskien 'n groot oomblik tot dusver in die loopbaan. Ja, definitief. Definitief baie groot oomblik vir my gewees en ja, soos ek gesê het, daai skootjies waarvan mense droom. Ek bedoel, dis hoekom ons rugby speel, dis hoekom ons die groot rus vat en al die goed. So daai was 'n groot confidence booster vir my en vir die span laas jaar. En ja, gaan lekker wees dit weer. All right. Thanks guys. Thanks so much, everyone. Thank you guys.